প্রবর্তন করালেন শ্রী অদ্বৈত শ্রী বাসালয় যজ্ঞেশ্বর মহাপ্রভু স্থান হলো এই নবদ্বীপের শিবাশ্রম হরিল প্রভু হরে ভক্তি অগ্নি হরিল প্রভু হরে ভক্তি অগ্নি হরিল প্রভু হরে বন্য দুর্বাসনা কর্ম দেবাসনা ধর্ম ধর্ম বন্য দুর্বাসনা কর্ম দেবাসনা ধর্ম ধর্ম বন্য দুর্বাসনা কর্ম দেবাসনা ধর্ম ধর্ম সংকীর্তন ছাড়া উদ্ধারের উপায় তাই আজ আমার শ্রীমন মহাপ্রভু তারই শ্রীনাম নবদ্বীপের নবদ্বীপে হইল রে নবটা নবদ্বীপে হইল রে নবটা নবদ্বীপে হইল রে নবটা নবদ্বীপে হইল রে নবটা
দেশে দেশে বৈষ্ণব কপালে যোগ্য ফোটা বৈষ্ণব কপালে যোগ্য ফোটা সংকীর্তন যোগ্য হয়েছে আজ সংকীর্তন করে গৌরহরা সংকীর্তন সমাপন করে গৌরহরা সংকীর্তন সমাপন করে গৌরহরা এই জ্যোতির্মান্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। পুরাকালে ক্ষত্রিয় অত্যাচারী রাজাগণ মা বসুমতীর বুকে নানান অবিচার বেবিচার করে বসুমতীকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। একদিন এই মা পৃথিবী গাভীর উত্তরে ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিল। ব্রহ্মার কাছে গিয়ে নিজের দুঃখ দুর্দশার কথা অবহিত করা। ব্রহ্মা বলেছিলেন, ও মা, আমার দ্বারা তোমার এই দুঃখ দুর্দশা বিমোচন হবে না, চলো আমরা সবে দেবগণ মিলে কৈলাসে যাই। কৈলাসে গেলেন বাবা মহাদেবের কাছে। উনিও একই কথা, আমিও পারবো না। শেষে সর্বদেবগণ তারা একত্রিত হয়ে পরামর্শ করে ক্ষীরোদ সাগর তীরে গিয়ে ভগবান শ্রী ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা আরম্ভ করে। ব্রহ্মা এবং দেবগণের স্তুতিতে শ্রী ভগবান বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়ে দৈববাণী করলেন, হে দেবগণ, তোমরা চিন্তা করো না, আমি এখন কিছু করতে পারবো না। আমি অদূর ভবিষ্যতে কলির যুগে গৌর হয়ে অবতীর্ণ হব, আর অবতীর্ণ হয়ে আমি হরিনাম সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তন করাবো। এই সংকীর্তন অন্তে তোমার বুকে মা ধরিত্রীর দধির্বাণ্য ভঞ্জন করা হবে। এই দধির্বাণ্য ভঞ্জনের ফলে অগমা বসুমতী তোমার যাবতীয় পাপ তাপ মুহূর্তের মধ্যে দূরীভূত হবে। ভগবান শ্রী বিষ্ণু দৈববাণী করছেন, হে মা, কলিযুগে আমি গৌর হয়ে মহাপ্রভু হয়ে যাব, আর এই নাম সংকীর্তনের প্রবর্তন করাবো।
আর নাম সংকীর্তন সম্পূর্ণ করার মানসে দধির্মাল্য বর্জনের ফলে তোমার পাপ তাপ দূরীভূত। এই জুলাই যারা সেদিন গোলাগুলি যাবে তারাও তৎক্ষণাৎ সর্বব্যাধি সর্ব পাপ তাপ থেকে বিনির্মুক্ত হয়ে অন্তিম কালে প্রেমধন লাভ করে আমার মূলক দামে যাবে। দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত লোক সেও যদি গোলাগুলি খায় ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে সেও রূপ থেকে আরোগ্য লাভ করে প্রেমধন লাভ করে গোলাকে যায় অন্তিম কালে। তাই মহাজন বাপ দিলেন দধির ভাণ্ড নয় প্রেমের ভাণ্ড, দধির ভাণ্ড নয় প্রেমের ভাণ্ড, উদ্ধারিতে হরির বাসন্ত, দধির ভাণ্ড নয় প্রেমের ভাণ্ড, উদ্ধারিতে হরির বাসন্ত, দধির ভাণ্ড নয় প্রেমের ভাণ্ড, আনাইলা দধির ভাণ্ড নিজ সম্প্রদায়। অনিবার্য কারণবশতে দাতা তারা আমার শ্রদ্ধেয় মহান্তজিকে ভার বরাবর অর্পণ করেছে বান্ডবের জন্য। তাই আমার মহাপ্রভু বলছেন মুকুন্দ দাসের পুত্র রঘুনন্দন, রঘুনন্দন মহাপ্রভুর জন্ম জন্মার্জিত চিহ্নে প্রদাস
দান রঘুকে দান করান যজ্ঞ পূরণের। দাতারা, এই সংকীর্তন যজ্ঞের দাতা যারা আছেন আপনারা ভাগ্যবান। সংকীর্তন যজ্ঞ দান করা দুই একটা কথা বলে আমি শেষ করব। সংকীর্তন যজ্ঞ দান করা যার তার অল্প পুণ্য ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব। কোটি কোটি জন্মের সুকৃতি ভাজন না হলে একটা রাধা নাম সংকীর্তন তথা হরিনাম সংকীর্তন যজ্ঞ দান করা যায়, সাধুগুরু বৈষ্ণবের সেবা দেওয়া যায়। আর দাতা নিঃসন্দেহে তার পিতৃমাতৃ প্রয়াত আত্মীয় স্বজনের আত্মার সদ্গতির উদ্দেশ্যে মহতি নাম শুনতে অনায়াসে দাতার অভিষ্ট মহাপ্রভু প্রেম করে। এ সম্পর্কে বলতে ইচ্ছা হয়, বলবো না, সংক্ষিপ্ত ভাবে বলছে। আমার মহান্তজি গুরুদাতার শরীর অসুস্থ, আমিও। শ্রীমদ ভাগবতে আছে নৃসিংহদেব, নৃসিংহ অবতারে প্রহ্লাদের বাবা বেটাকে যখন হত্যা করলেন, তখন নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, বাপু তুমি আমার কাছে বর চাও। এই ইনস্টেন্সে আপনারা বুঝে নেবেন। তখন প্রহ্লাদ মহাশয় বলেছিলেন, আমি কি বর নেব, আমার কোনো বরের প্রয়োজন নাই। নৃসিংহদেব বললেন, না না, আমার দর্শন যখন পেয়েছো তোমাকে বর অবশ্যই নিতে হবে। তখন চিন্তা ভাবনা করে প্রহ্লাদ মহাশয় বললেন, প্রভু তুমি যে বর দিবে সেই বর তো তোমার কাছে। প্রহ্লাদ বললেন, প্রভু তুমি যদি বর দিতে হয় তাহলে আমার বাপ যেটা তোমার উপর যত অবিচার অত্যাচার করেছে তাদেরকে তুমি সর্ববিধ পাপ থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাদেরকে তুমি সদ্গতি উদ্ধার রাধে জয় রাধে। তখন তাদেরকে উদ্ধার করে দাও। আমার পিতৃবংশ রঘুনন্দন ভাগ্যবান, গৌরী দাস গলা
দেবো, বলছেন আমা হতে এক গাছিরাও আমিও পারবো না। না হয় তোমার একটা যদি আমি লঙ্ঘন করি, না হয় সঙ্গ ছাড়া হব, ভক্ত বৈষ্ণব মহন্ত বিদায় নাই দিব, আমা হতে এক গাছিরাও। কত কষ্ট করে মহন্ত বৈষ্ণবগণকে একত্র করেছি, আমি কোন মুখে আজ তাদেরকে বলবো তোমরা চলে যাও, আমার প্রাণে অবুজ প্রাণে কবর মানছে না। এই বলে নিতাই গৌর দুই ভাই গলা জোড়া জড়ি করে ভূমিতে পড়ে কেটে কেটে অধীর হয়ে গিয়ে নিত্যানন্দ প্রভু চেয়ে দেখতেন বহু সুন্দরকে সামলানো দেয়। তখন তিনি বাইয়ের প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে তিনি মহান্ত বৈষ্ণবগণকে নয়নে ইঙ্গিত করলেন, তারা যেন যজ্ঞ পূরণ করে
Hare Hare Namo
Tomoda
হে সাধুগুরু বৈষ্ণব মন্ডলী, আমার প্রিয় গৌর ভক্তবৃন্দ, কিছুক্ষণের মধ্যে অষ্টপ্রহর কাল ব্যাপী হরিনাম মহাযজ্ঞের বিশ্রাম হবে। তাই শ্রীমন মহাপ্রভু তাহার প্রিয় পার্শ্বদগণ সহ বিশ্রামে যাওয়ার পূর্বে नित्यानंद प्रभु की जय, जय महाप्रभु की जय, जय अद्वैत सत्य प्रभु की जय, जय बोधाधर प्रभु की जय, जय श्रीवास प्रभु की जय, जय राधा गिरिधर की जय, जय राधा श्याम सुंदर की जय, जय राधा बाके बिहारी की जय, जय राधा चंचल की जय, जय राधा विनोद की जय, जय राधा दामोदर की जय, जय राधा श्याम सुंदर की जय, जय राधा मदन मोहन की আমার শ্রী গোসাই পাশে বিতো রাধা গোবিন্দ ঝিউ की जय, जय लक्ष्मी नारायण की जय, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रभु की जय, जय जगन्नाथ सुभद्रा बलराम बलदेव प्रभु की जय, जय शिव दुर्गा की जय, जय माता विश्वरी माता की जय, जय श्री गोसाई पाद की जय, जय सनातन गोसाई पाद की जय, जय भक्त रघुनाथ की जय, जय श्रीजी गोसाई पाद की जय, जय गोपाल भक्त गोसाई पाद की जय, जय दास रघुनाथ गोसाई पाद की जय, जय लोकनाथ गोसाई पाद की जय, जय भूगोल गोसाई पाद की जय, जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, जय 64 महंत की जय, जय हरिदास प्रभु की जय, जय स्वरूप दामोदर की जय, जय रामानंद की जय, जय प्रतापरुद्र की जय, जय सार्वभौम की जय, जय नरहरि ठाकुर की जय, जय रघुनंदन ठाकुर की जय, जय मुकुंद दास की जय, जय गोविंद दास की जय, जय माधव दास की जय, जय बक्रेश्वर पंडित की जय, जय सूर्यदास पंडित की जय, जय गौरीदास पंडित की जय, जय नरोत्तम ठाकुर की जय, जय श्यामानंद प्रभु की जय, जय श्रीनिवासाचार्य प्रभु की जय, जय श्याम शिवानंद की जय, जय मुरारी गुप्त की जय, जय श्रीधर प्रभु की जय, जय विष्णुपुरी की जय, जय श्रीपुरी की আমার মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র কি আমার মহাপ্রভুর মাতা সচী মাতা কি জয়, जय नित्यानंद प्रभुর পিতা হারাই পণ্ডিত কি জয়, जय नित्यानंद प्रभुর মাতা পদ্মাবতী কি जय, जय কুবেরাচার্য অদ্বৈতাচার্য প্রভুর পিতা কুবেরাচার্য কি जय, जय অদ্বৈতাচার্য প্রভুর মাতা নাভা দেবী কি जय, जय গদাধর প্রভুর পিতা মাধবাচার্য প্রভু কি जय, जय श्रीवास प्रभु पिता जलधर पंडित की আমার মহাপ্রভুর পরম গুরুদেব অর্থাৎ দাদা গুরু প্রভু মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী পাদ কি जय, जय महाप्रभु दीक्षा गुरु ईश्वर परिवार की जय, जय महाप्रभु विकासित गुरुदेव प्रभु केशव भारत की जय, जय महाप्रभु विद्या गुरु प्रभु गंगादास पंडित की जय, जय महाप्रभु विद्या गुरु प्रभु गंगादास पंडित सुदर्शन पंडित की जय, जय सुरधनी माई की जय, जय गंगा माई की जय, जय श्रीदेवी की जय, जय सीता देवी की जय, जय वसुधा माता की जय, चंद्र माता की जय, जय लक्ष्मी माता की जय, जय विष्णुप्रिया माता की जय, जय शिवा संगीना की जय, जय नवद्वीप पाशी भक्तबिंद की जय, जय पुरी धाम की जय, जय पुरुषोत्तम धाम की जय, जय नीलाचल धाम की जय, जय जगन्नाथ जीव की जय, जय सुभद्रा माई की जय, जय बलराम प्रभु की जय, जय गौर प्रभु की जय, जय चंदन सरोवर की जय, जय नरेंद्र सरोवर की जय, जय हरिदास मठ की जय, जय सिद्ध बकुंतला की जय, जय समुद्र महातीर्थ की जय, जय चक्रतीर्थ की जय, जय पुरी नीलाचल वासी भक्तबिंद की जय, जय ब्रजधाम की जय, जय वृंदावन धाम की माता यशोमती माता की नित्यानंद महाराज की कीर्तिदा माता की जय, जय विश्ववन महाराज की जय, जय गिरी गोवर्धन की जय, जय थालवन की जय, जय बेलवन की जय, जय खेलवन की जय, जय बहुलावन की जय, जय लोभवन की जय, जय धमालवन की जय, जय कोकिलावन की जय, जय निधुवन की जय, जय निकुंजवन की जय, जय खाइमवन की जय, जय संकेतवन की जय, जय मधुवन की जय, जय कुमुदवन की जय, जय पांडिरवन की जय, जय मुक्तावन की जय, जय छाउवन की जय, जय गोपालवन की जय, जय राधावन की जय, जय गोकुल महावन की जय, जय चीरघाट की
जय जय प्रेमगढ़ की, जय जय नंदगढ़ की, जय जय केशीगढ़ की, जय जय तीस समिति की, कृष्णमोहन महाराज गुरुदेव श्री ब्रजकिशोर गोस्वामी पाद की, जय जय नित्युल्लाह कृष्ण माता ठाकुरानी नाथरानी कृष्ण प्रिया की, जय जय नित्युल्लाह कृष्णमोहन महाराज गुरुदेव श्री जय निताई दास बाबा महाराज की, जय जय नित्युल्लाह कृष्णमोहन महाराज गोस्वामी श्री सीतानाथ दास महंत बंगे स्थिति प्रेमार्थे राधिका रूप लीलार्थे राम रूप जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्री राधे श्री राधे
छलकत हमरी गगरिया कान्हा, छलकत हमरी गगरिया कान्हा, छिनी ना मोरी चुनरिया हो नंद लाला। अब रोकू न तोहरी डगरिया हो ब्रजबाला, अब रोकू न तोहरी डगरिया हो ब्रजबाला। करे चुंगली हजार मोरी माँ से बार बार कहे, लाला तेरो है बड़ा उत्पाती, सारी गोपी सरे आम मोहे करे बदनाम, और झगड़ा करन में नहीं शर्माते। कन्हैया रूठो ना दिल में जो है, हमसे कह लो मेरे ग्वाला। रूठो ना दिल में जो है, हमसे कह लो। गरजत कब से बिछुरी आए कान्हा, पकड़ी ना मोरी कलैया हो नंद लाला। अब पकड़ू न तोहरी कलैया हो ब्रजबाला, अब पकड़ू न तोहरी कलैया हो ब्रजबाला। ना करूंगी तकरार मोरे मदन मुरार, तेरी मुरली की धुन मोहे लागे प्यारी। मैं तो मानू हर बात, ना लड़ूंगी तेरे साथ, तेरे सांवरे रंग जाऊं बलिहारी। बाला सीधा साधा हूँ मैं ना, मुझसे खेलो मत वाला, सीधा साधा हूँ मैं ना, मुझसे खेलो। लचकत हमरी कमरिया कान्हा, थोड़ी ना मोरी गगरिया हो नंद लाला। अब फोड़ू न तोहरी गगरिया हो ब्रजबाला, अब फोड़ू न तोहरी गगरिया हो ब्रजबाला। मेरे नैना कजरार करे सखियों पे वार हरी, दिल जिगर मुँह पे सब हरी। देखा मेरा ये कमाल हुई दीवानी सब पे हाल सारी, विनती करत है बारी बारी। गोपाला रजनीश को चरण शरण में अपने ले लो मेरे कान्हा, रजनीश को चरण शरण में अपने ले लो। तरसत मित की नजरिया